बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। जैसे कि हम तमाम जानते हैं, आज 13 ऑफ माह रमज़ान है, हमारा 13वां रोज़ा है। तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा तहहिरनी फीहि मिनद्दनस वल अक़ज़ार वसब्बिरनी फीहि अला काइनातिल अक़दार ववफ़्फ़िक़नी फीहि लित्तक़ा वसुहबतिल अबरार बिअौनिक या क़ुर्रत ऐनिल मसाकीन। ऐ माबूद, आज के दिन मुझको मैल कुचैल से पाक व साफ रख। इसमें मुझे मुक़द्दर शुदा मुश्किलात पर सब्र अता फरमा, और आज अपनी मदद के साथ मुझको परहेजगारी और नेकोकारों के साथ रहने की तौफीक दे। ऐ बेचारों की आंखों की ठंडक। सिस्टर सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर, रोज़ की तरह सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस दुआ के जो मायने हैं वो हमें बताएं और फिर इसकी तफसीर की तरफ जाएं, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से इस रमज़ान से इन दुआओं से फ़ायदा हासिल कर सकें। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। तर्जुमा आज की दुआ का इस तरह से बयान किया गया कि खुदाया मुझे हर तरह की कसाफत और गंदगी से पाक कर दे। इस दिन यानी आज के दिन तमाम मुक़द्दरात पर सब्र इनायत फरमा और नेक बंदों की सोहबत की तौफीक इनायत फरमा। अपनी इमदाद ख़ास से ए मिस्कीनों की आँखों की ठंडक। सबसे पहले मरहले पे पाकीज़गी का तकाज़ा है। अल्लाह मुझे पाक कर दे। देखें, पाकीज़गी दो तरह की होती है, कसाफत भी दो तरह की। कसाफत यानी गंदगी जी। एक गंदगी है ज़ाहिरी गंदगी जी, एक गंदगी है बातनी। बिल्कुल, जिस्म भी गंदा होता है, दिल भी गंदा होता है जी। और दोनों चीज़ों को पाक करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर जिस्म गंदा हो गया है, पानी से पाक हो जाएगा, उसे पानी से पाक कर दिया जा सकता है। अगर दिल गंदा हो जाए तो, और अगर दिल गंदा हो जाए, दिल कसाफत से भर जाए, तो उसकी कसाफत को ख़त्म करने के लिए तौबा से बढ़कर कोई और सहारा नहीं है। यहाँ खुदा से हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ये जो ज़ाहिरी नजासत है उससे हमें पाक कर दे, बल्कि हमारे अंदर जो बातिनी गंदगी है, जो बुराइयाँ हमारे दिलों के अंदर है, उसे पाक कर दे। कैसे? तौबा के ज़रिए। क्यों तौबा के ज़रिए? इसलिए कि जब हम तौबा करते हैं अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देता है। जैसे जैसे गुनाह अल्लाह का वादा है, हाँ, दिल साफ होता जाता है। और दिल तो हरम इलाही है। बेशक, जब हरम इलाही इसको कह दिया तो फिर इसका एहतराम ज़रूरी है। हरम कह देना आसान है, लेकिन हरम का एहतराम कितना मुहाल है ना, मुश्किल है। लिहाजा ये दिल अगर हरम इलाही बनाया है तो इसका वैसे ही एहतराम होना चाहिए जैसे काबे का एहतराम किया जाता है। इसको पाक रखना है। इस महीने में कम से कम इतना पाक कर दें कि फिर बाकी 11 महीने में इसकी तरफ कोई गंदगी ना पहुंच सके। सिस्टर, यहीं रुककर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमने हमारे दिल को, हमारे कल्ब को हरम इलाही कहा है और इसे हमें पाक कर देना है, आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर कहा कि हमें तौबा के ज़रिए से पाक करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम हमारे इस हरम को गंदा करते हैं? तमाम तर गुनाह, हत्ता मकरूहात। कोई चीज़ जो हम समझते हैं मकरूह है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक इंसान जब मकरूह लगातार करता चला जाता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, और इतना सख्त हो जाता है कि फिर वो हराम करने से भी परहेज़ नहीं करता। तो दिल को पाक रखने के लिए न सिर्फ हराम से परहेज़ ज़रूरी है, बल्कि मकरूहात से भी अपने आप को बचाना ज़रूरी होगा,
تب جا کر یہ دل پاکیزہ بنے گا اور ہم اپنے دل میں صرف اپنے خدا کو بسا سکیں گے۔ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا مولا آپ اس مقام تک، اس بلندی تک کیسے پہنچ گئے، تو مولا نے جواب دیا میں نے اپنے دل کے دروازے پہ دربان بٹھا رکھا تھا، اور اس دربان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے سوا میرے دل میں کسی اور کو اس نے داخل نہیں ہونے دیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، ہم بھی اپنے دل کے دروازے پر ایک دربان بٹھائیں کہ رب کے سوا، اور رب نے جن کو دل میں بسانے کا حکم دیا ہے جی، ان کے جی، سوا اس دل میں کسی اور کا جگہ عشق، نہیں کسی ہے۔ اور کی محبت نہ آنے پائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے اس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا، دل کو پاک رکھنا، آسان اس میں نہیں ہے، صبر کی جی۔ ضرورت ہے۔ اسی لیے دوسری ہی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، خدا صبر دے دے تمام امور پر۔ جب تک ہم صبر نہیں کریں گے نہ ہم جسم کو پاک رکھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے قلب کو پاک رکھ سکتے ہیں۔ دونوں کی پاکیزگی کے لیے صبر ضروری ہے، اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ خود امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کا ایمان سے بالکل ویسا ہی رشتہ ہے جیسا سر کا جسم سے ہے۔ ہاں، انسان کے جسم کو تب تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک اس پر سر نہ ہو، بالکل ٹھیک۔ اور کسی انسان کے ایمان کو تب تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک صبر نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس صبر ہے اتنا زیادہ آپ ایمان کی پختہ ایمان ہے، کی جی۔ بلندی ہوگی۔ اور آخر میں ہم پھر ایک بار اس دعا میں اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا نیک دوست عطا کر دے، نیک دوست عطا کر بالکل دے۔ ٹھیک۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ فرمایا کہ اللہ جسے خیر دینا چاہتا ہے، جس انسان کو بھی اللہ پسند کر لیتا ہے اور اسے خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں اسے دیتا ہے، ایک جی۔ نیک دوست اور اس کی رزق میں اضافہ۔ بالکل۔ یہ دو چیزیں اللہ کی جانب سے جب آپ کو مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے خیر کے لائق سمجھا ہے، اور پھر جی۔ اس کا شکریہ بھی بے ادا شک، کریں۔ جی۔ جی، یہ بس آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہی دعا کریں کہ پروردگار عالم کی خیر ہم تمام پر ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ۔